अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत प्लेजेंट गुजरेगा। सो जनाब, शो के आगाज़ में हमेशा की तरह सबसे पहले हम ज़रा मौसम पर बात करना चाहेंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान लाहौर का गिरदोनवाह का मौसम कैसा रहने वाला है, क्योंकि परसों रात जो बारिश हुई उसके बाद हम मौसम में एक वाज़ेह तब्दीली देख रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे मौसम जो है वो खुल चुका है। और मुझे तो ऐसे लगता है जैसे सर्दी की शिद्दत में भी जो है वो थोड़ी सी कमी हम देख रहे हैं। सो आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा ओवर द वीकेंड, दिस वीकेंड मरी की अगर मैं बात करूं और नॉर्दर्न एरियाज़ की, जो वहाँ पर हैवी स्नो फॉलिंग की भी प्रेडिक्शन है। सो बारिशों के क्या इम्कानात हैं, इस हवाले से भी जानेंगे। हमारे साथ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट फ़ाखरा मौजूद हैं। फ़ाखरा, बताइएगा आज मौसम कैसा रहने वाला है? शहर के मौसम की बात की जाए तो बारिश के बाद शहर का मौसम काफ़ी खुशगवार महसूस किया जा रहा है। सूरज ने भी अपनी किरणें बिखेरी हुई हैं, धूप अच्छी खासी निकली हुई, जिससे मौसम काफ़ी खुशगवार महसूस किया जा रहा है। जो सर्दी की चंद दिन पहले शिद्दत थी वो उसमें काफ़ी कमी महसूस की जा रही है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। दर्जा हरारत में इजाफे के बाद जो शहर का मौसम है काफ़ी खुशगवार महसूस किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासब है वो 95% रिकॉर्ड किया जा रहा है और 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवाएं चलने से भी मौसम में काफ़ी तब्दीली महसूस की जा रही है। दूसरी जानिब अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो बागों का शहर फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त से बाहर निकल आया है। फ़िज़ाई आलूदगी में भी कमी के बायस जो मौसम है काफ़ी खुशगवार महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने बारिशों की जो पेश गोई है 4 फरवरी तक की है, जो कि शहर के गिरदोनवाह के इलाके में वक्फे से कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिशों की पेश गोई जारी की गई, जिससे बारिशें मज़ीद बरसने के बाद जो मौसम है मज़ीद खुशगवार हो जाएगा। और फ़िज़ाई तो दैट्स वंडरफुल कि बारिशों की प्रेडिक्शन जो है वो 4 फरवरी तक है। थैंक यू सो मच फ़ाखरा, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। आजकल अगर हम बारिशों की बात करें, बारिशों के बाद से लिटरली अब बारिश पर इसके साथ साथ मौसम पर भी एक्चुअली में बात करने को दिल करता है। वरना पिछले दिनों जब बारिश नहीं हो रही थी, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ख़राब था और ऑब्वियसली बारिश ना होने की वजह से बीमारियाँ इतनी ज़्यादा फैल रही थी और सर्दी की शिद्दत इतनी हम देख रहे थे। सो इन तमाम वजूहात की वजह से मौसम पर बात करने को दिल ही नहीं कर रहा होता था। सो आजकल जो है ऑब्वियसली मौसम अच्छा खासा प्लेजेंट हो चुका है। एनी हाउ, मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, एज़ वी ऑल नो पिछले 4-5 दिनों से राहत फ़तेह अली ख़ान साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़बरों की ज़ीनत बने हुए हैं। उनकी एक वीडियो जो थी वो वायरल हुई, जिसमें वो शराब की एक बॉटल का तकाजा कर रहे थे अपने टीम के एक रुकन से, अपने एक मुलाजम से, और ऑब्वियसली उसके साथ बहुत ज़्यादा मारा पीटा जा रहा था। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आई और फिर उसके बाद जो था राहत फ़तेह अली ख़ान को बहुत सी ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म का भी उनको सामना करना पड़ा। लोगों की जानिब से उनकी ट्रोलिंग स्टार्ट कर दी गई, जिसके बाद इनकी जानिब से वजाहती बयान भी बेशुमार आए, जिसमें एक बयान में तो अभी मैं कल देख रही थी, इनका ये कहना था कि ये वीडियो फैब्रिकेटेड है, ये वीडियो फेक है, लेकिन मैं फिर भी अपने रवैये की माफ़ी मांगता हूँ। इसके बाद लोग इनका ज़्यादा मजाक उड़ाने लग गए। कभी एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये फैब्रिकेटेड है, ये फेक है, लेकिन दूसरी तरफ जो है आप क्या कर रहे हैं, आप माफ़ी मांग रहे हैं, तो माफ़ी किस बात की? सो इस बात पे ज़्यादा ट्रोलिंग शुरू हो गई। बट एनीवे, अगर यहाँ पर हम FIA की बात करें, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, सो इसने मारूफ गुलूकार राहत फ़तेह अली ख़ान के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी की इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी है, जिसमें इंकशाफ ये हुआ है कि मौसीकार ने लास्ट 12 ईयर्स में तकरीबन नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्सर्ट से 8 अरब रुपए कमाए हैं। ये तमाम मामलात एक ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जब ऑलरेडी इनको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना है अपनी उस वीडियो की वजह से, और इससे पहले इन्होंने अपने एक जो साबिक प्रोमोटर हैं ऑब्वियसली उनसे भी, सलमान अहमद, उनसे भी राहें जुदा की। सो ये ऐसे वक्त में ये मामलात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अच्छा जी, इस हवाले से मज़ीद आपको बताएंगे कि FIA ने FBR से गुलूकार की गुज़श्ता 12 ईयर्स की टैक्स अदायगियों का मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो हवाले करने को कहा है। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी राहत फ़तेह अली ख़ान जो हैं वो FBR के और FIA के रडार और शिकंजे में आ चुके हैं और अब की बार इनको फिर से मुश्किलात का
सामना है। अच्छा जी, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे, आपके साथ शेयर ये करना चाहेंगे कि पिछले काफ़ी अरसे में हमने ये र्यूमर सुने कि शायद पाकिस्तान की करेंसी इज़ गोइंग टू चेंज और हम नई करेंसी देखेंगे, और लोग जो थे इस हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार थे कि असल में क्या होने जा रहा है। सो डेप्यूटी गवर्नर हैं स्टेट बैंक के, उन्होंने एक निजी प्रोग्राम में शिरकत की जिसमें उन्होंने ये तमाम चीज़ें क्लैरिफाई की, जिसमें इनका ये कहना था कि हर 15 से 20 साल के बाद करेंसी नोट्स जो हैं वो चेंज किए जाते हैं। लास्ट टाइम पाकिस्तान के करेंसी नोट्स जो थे वो तकरीबन 2005 में इनको चेंज किया गया था और अब भी चेंज किए जाएंगे, लेकिन इसके लिए जो है जनाब तकरीबन 2 से 3 साल का अरसा जो है वो लग सकता है। सो 2 से 3 साल में हम नए करेंसी नोट्स तो देखेंगे, बट इसके साथ साथ ये नहीं होगा कि जब हम मौजूदा करेंसी नोट्स जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल उनका ख़ात्मा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, बल्कि होगा क्या कि वो करेंसी नोट्स भी आप साथ साथ धीरे धीरे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ लोगों से, अवाम से और जो यंगस्टर्स हैं उनसे नए करेंसी नोट्स के डिज़ाइंस क्या होंगे उस हवाले से सजेशंस मांगी गई हैं, और इसके साथ साथ जिनकी सजेशंस पसंद आएंगी उनको कैटेगराइज किया जाएगा पोजीशंस में, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन वाले को 10 लाख रुपीस इनाम दिया जाएगा, सेकंड पोजीशन वाले को 5 लाख और थर्ड पोजीशन वाले को तकरीबन 3 लाख के करीब जो है वो इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। सो इस हवाले से ये अपडेट है। आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे, और जनाब आपने कभी सुना कि किसी भी इंडिविजुअल ने अपनी तमाम जो जायदाद है वो अपने पालतू जानवरों के नाम कर दी हो, लेकिन ऑब्वियसली हमने तो नहीं ऐसा सुना, लेकिन शंघाई से ताल्लुक़ रखने वाली एक मुअम्मर खातून जिनकी पुरानी वसीयत तो ये थी कि मेरी जितनी भी जायदाद है जिसकी मालियत तकरीबन 20 मिलियन युआन 28 लाख डॉलर्स के करीब बनती है, वो मेरी औलाद में, तीनों बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की जाए। बट उसके कुछ अरसे के बाद वुमेन फेल इल, और जब बीमार हुई सो उनको उनके बच्चों की जानिब से मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया गया, उनकी कोई देखभाल ही नहीं की गई। सो इस मामले पर जो औरत थी वो दिल बर्दाश्ता हुई और उसने बहुत बुरा फील किया, और उसने अपनी तमाम जो जायदाद थी वो अपने कुत्ते और अपने बिल्लियों के नाम जो है वो लगा दी। अब ये समझ से बाहर है कि इस जायदाद से ऑब्वियसली उनके तमाम जो भी वो लोग मतलब ये जो जानवर वगैरह ये चीज़ें खाते हैं उनके अखराजात पूरे किए जाएंगे, क्या किया जाएगा ये समझ से बाहर है। बट ऐसा वाक़या जो है इसी दुनिया में हो चुका है कि औलाद से नाराज़ माँ ने जायदाद अपने पालतू जानवरों के नाम करती है। तो ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज़। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद और आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाईलाइट्स के साथ और हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो के हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। आज शो में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मुस्तकिल मेकअप के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन आगाज़ में हम बात करेंगे कि घरों में दीवारों के रंगों का इंतखाब कैसे करें और ये रंग किस तरह से कमरे के माहौल पर असरअंदाज होते हैं। इसके साथ साथ मज़ीद आगे बढ़ते हुए आपकी मुलाकात करवाएंगे ब्रेन ऑफ द ईयर 2020 से, और फिर हमने आज बात करनी है पाकिस्तान में बुक फेयर्स के ज़रिए बुक रीडिंग को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, और आखिर में आप सबके साथ शेयर करेंगे कि आप सबका आज का दिन जो है वो कैसा रहने वाला है। सो राइट नाउ इट्स द हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें हम बात करने जाएंगे हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट भी हमारा आगे चलकर होगा, लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं कि दीवारों के लिए पेंट का इंतखाब जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। स्पेशली जब अगर हम बात करते हैं कि रंगों की, तो रंग जो होते हैं, कलर्स जो होते हैं, ऑब्वियसली वो हर एक को भाते हैं, हर एक को पसंद होते हैं। और जब हम घरों की बात करते हैं तो घरों की प्लानिंग, घरों की कंस्ट्रक्शन, घरों को सजाने संवारने में ऑब्वियसली एक ऐसा भी फेज़ आता है जब आपने घरों के रंगों का इंतखाब जो है वो करना होता है। और जब हम घरों के रंगों का जब इंतखाब करते हैं तो ये हमारे घरों की खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली उसमें एक बड़ा अहम रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है। और ना सिर्फ ये, बल्कि इस हवाले से भी कि अगर आपकी एक जगह जो है वो अगर महदूद किस्म की है, सो किस किस्म के रंगों का इस्तेमाल किया जाए कि आप वही जो कमरे हैं और वही जो घर है वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस दिखा सकें।
اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو ایک بڑی وارمتھ سی سودنگ سی جو ہے وہ فیلنگ بھی دے. اور اگر گھر بہت بڑے ہیں سو اس کے مطابق جو پینٹ ہے وہ کس قسم کا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ گھروں کے ماحول, رومز کے ماحول میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کرتی ہیں. سو آج ہم اسی پر ہی بات کرنے جائیں گے. اینڈ یس, لانگ لاسٹنگ پینٹس جو ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں کہ جب آپ ایک دفعہ کروا لیں سو آبویسلی پھر کافی عرصے تک جو ہے وہ آپ کو دوسرا پینٹ جو کوئی بھی نہ کروانا پڑے اور وہ بہت اچھا رہے, کوالٹی کا پینٹ ہو. سو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سی ای او اسپاکو پینٹس آصف ملک صاحب, ملک محمد آصف صاحب موجود ہیں. آصف صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. سو جب ہم پینٹس کی بات کرتے ہیں, یہ جو پینٹس ہوتے ہیں یہ ہمارے گھروں کے ماحول اور رومز کے جو ماحول پر کس طریقے سے اپنا جو اثر ہے وہ ڈال رہے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں, جیسے نام ہی کلر پینٹ ہے, کلرز کا کام ہے, تو یہ ہر بندے کے موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کیسا پینٹ پسند ہے. اس میں بچوں کے روم کو آپ ہمیشہ برائٹ کلر دیں گے, بیڈ روم کے لیے آپ تھوڑے سافٹ کلر دیں گے, آفیسز کے لیے بھی برائٹ کلرز ہوتے ہیں. تو اس لیے ایج وائز اور اس میں کافی امپورٹنٹ رول ہے کہ کس کا کس موڈ کے حوالے سے آپ کیسا پینٹ استعمال کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو آپ نے کہا کہ بچوں کے لیے نارملی برائٹ کلرز جو ہیں وہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں, لیکن اگر ہم بات کریں ایسے رومز کی جہاں پر ایڈلٹس نے رہنا ہے, سونا ہے, اٹھنا ہے, آبویسلی جو ہمارا روم ہوتا ہے جہاں پر بیڈ روم کی اگر ہم بات کریں, سو بیڈ رومز میں نارملی لوگ جو ہیں وہ کس قسم کے رنگ جو ہیں وہ پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں موسٹلی لوگ, جیسے میں اپنی بات کروں تو مجھے سافٹ کلر پسند ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برائٹ کلر پسند کرتے ہیں. کسی بھی روم کی وہ ایک وال کو ماسٹر پیس کے طور پہ اس کو بنا لیتے ہیں کہ یہ ماسٹر پیس کے لیے اس کا ایک برائٹ کلر کی, جیسے ہمارا فینٹیسی پینٹ ہے تو اس میں اس کو ایک ماسٹر پیس بنا لیتے ہیں اور باقی دیواروں کو آپ سافٹ کلر میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ جیسے آپ اسٹوڈیوز میں دیکھیں, جیسے ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ آپ نے برائٹ کلرز کا استعمال کیا ہوا ہے, آفسز میں لوگ برائٹ کلر استعمال کرتے ہیں, لیکن موسٹلی رومز کے اندر آپ ایک ماسٹر پیس وال بنا سکتے ہیں, باقیوں کو نہیں کر سکتے. اچھا, یہ والا جو ٹرینڈ ہے یہ ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک وال جو ہے اس کو بہت زیادہ برائٹ کر لیا جائے, جس کو ہم نارملی فیچر وال بھی کہہ سکتے ہیں, یا اس پر کسی قسم کا بھی کوئی وال پیپر جو ہے وہ لگوا لیا جائے, اور باقی 3 جو والز ہیں وہ بالکل پلین ہوں. سو یہ والا کیا یہ جو کمبینیشن ہے یہ آج کل بھی ٹرینڈنگ میں ہے؟ جی بالکل, ہر دور میں چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. جیسے میں بتایا کہ پہلے ایک ٹیکسچر پینٹ لوگ کر رہے ہوتے تھے, وال پیپر کا بھی, لیکن آپ دیکھیں کہ وال پیپر کو ریپلیس کیا ہے پینٹ نے کافی حد تک. جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا ایک فینٹیسی پینٹ ہے, اس کو آپ لگائیں گے تو ایسے فیچر وال پیپر کی لک دے گا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پینٹ کے اندر بریتھنگ سپیس ہوتی ہے. جب وال پیپر لگا دیں گے تو وہ بریتھنگ ختم ہو جائے گی, تو وہ آپ سمجھ لیں کہ انجوریس ٹو ہیلتھ ہے وال پیپرز. تو موسٹلی لوگوں کو نہیں آئیڈیا ہوتا, وہ وال پیپر یوز کر لیتے ہیں. اچھا, ابھی آپ کیا کہہ رہے ہیں, فینسی پینٹ؟ فینٹیسی ہمارا, اچھا فینٹیسی پینٹ. جی, جو فینٹیسی پینٹس ہوتے ہیں نارملی یہ کس قسم کے پینٹس جو ہیں وہ ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہمارے پینٹ کا نام ہے, مختلف لوگوں نے مختلف نام رکھا ہوا ہے, لیکن یہ ہے واٹر بیس کی ایک قسم. جی, تو اس کو آپ پینٹ کے طور پہ برش کے ساتھ ایز اے اسکریپر کے ساتھ بھی یوز کر لیتے ہیں, اور آپ اپنے وال کو جیسے فیچر وال یا ماسٹر پیس کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں. اس میں مختلف ڈیزائن بن جاتے ہیں. اچھا, خود ہی سے جیسے آپ پینٹ کریں گے تو مختلف ڈیزائنز جو ہیں وہ آٹومیٹکلی بن جائیں گے؟ آٹومیٹکلی نہیں بنیں گے, اس کے ڈیزائن جو پینٹر ہوتا ہے اس کو بنانا پڑے گا, اس کو بنانا پڑے گا. اچھا دیکھیں, نارملی جب ہم پینٹس کی بات کرتے ہیں سو دیر آر مینی ڈفرینٹ کائنڈس آف پینٹس, لیکن کچھ پینٹس جو ہوتے ہیں وہ بڑے, ان کی ڈیوریبلٹی اچھی ہوتی ہے, ان کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے, بڑے لانگ لاسٹنگ قسم کے ہوتے ہیں کہ ونس اگر آپ نے اپنی کسی بھی وال پر کروا لیا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا اب کافی عرصے تک ہمیں سکون رہے گا. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ والے پینٹس کون کون سے ہوتے ہیں جو لانگ لاسٹنگ ہو, اور پینٹس کی آبویسلی ٹائپس کے حوالے سے بھی بتائیے. دیکھیں میں تھوڑا سا پہلے بتاؤں, جتنے بھی گھروں کے حوالے سے پینٹ ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیکوریٹو پینٹس کہتے ہیں. ایکسٹیریئر پینٹ ہوتا ہے جس کا ہمارا نام ویدر شیلٹر ہے. یہ آلموسٹ اگر آپ لگا لیں ایکسٹیریئر کے لیے, اس میں کوئی بھی کلر آپ یوز کر لیں تو یہ سمجھ لیں 5-10 سال اس کو کچھ نہیں ہوتا. انسان ویسے تھک جاتا ہے. آج کل تو لوگوں نے گرافی اور چیزیں ٹائلیں بھی لگانی شروع کر دیں, لیکن پینٹ کا آپ کو بہت بڑا ایجا ہوتا ہے کہ کوئی 5 سال بعد 7 سال بعد آپ کو اچھا نہیں لگ رہا, کلر آپ نے چینج کرنا تو ہم نیا کر لیں گے. اس کے بعد اگر انٹیریئر کی طرف آ جائیں, بیڈ رومز آ گئے, آپ کے ہائی ٹریفک ایریاز جیسے
लिविंग रूम्स हैं, ड्राइंग रूम्स हैं, किचन्स हैं, इसमें आप स्टेन प्रूफ है, वाटर प्रूफ पेंट होता है, इसकी कवरेज बहुत अच्छी होती है। फिर इसके जो भी स्टेन लग जाएं, बच्चे लाइन मार देते हैं, चाय गिर जाती है, कॉफ़ी गिर जाती है, तो उसको आप बड़े इजी वे से उसको साफ़ कर सकते हैं। अच्छा, पानी के साथ उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग लास्टिंग है। इंसान थक जाता है, कुछ अरसे बाद उसको लगता है कि मैं थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लूँ, लेकिन ये पेंट ख़राब नहीं होते। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और चीज़ के हमने घरों की तो बात की, उस पे ऑब्वियसली डिफरेंट रूम्स के हवाले से आपने पेंट्स का बताया। व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑफिसेज एनवायरनमेंट में मोस्ट ऑफ द टाइम विच पेंट्स आर बीइंग यूज्ड और विच पेंट्स आर लाइक वेरी कॉमन? देखें, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि डेकोरेटिव पेंट की किस्म है जो ऑफिस में भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आप कुछ लोग होते हैं, जैसे वॉलपेपर की जगह पे आप एक फीचर वॉल बना सकते हैं, और उसमें भी आप स्टेन प्रूफ बहुत अच्छा पेंट है, उसको आप लगाएं, आपका काफ़ी हद तक ये टाइम गुजर जाता है इसके अंदर। आप वो हाई वॉशेबल पेंट होता है, कवरेज इसकी बहुत अच्छी होती है, और आजकल वैसे भी ट्रेंडी है, तो ऑफिस में भी आप यही डेकोरेटिव इंटीरियर पेंट ही करेंगे। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि डेकोरेटिव पेंट्स जो हैं दे आर बीइंग वेरी कॉमन दीज डेज एंड ऑब्वियसली इन ट्रेंड, लेकिन इसके साथ साथ जब हम और ट्रेंड्स की बात करते हैं, हर दौर के ट्रेंड्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे अभी आपने टेक्सचर का जिक्र किया, देयर वाज अ टाइम जब टेक्सचर की बड़ी डिमांड आती थी, घर नए बनते थे तो टेक्सचर वॉल्स और इस किस्म की जो चीज़ें थी उनको बड़ा पसंद किया जाता था। अब आपने कहा डेकोरेटिव पेंट्स जो हैं दे आर इन ट्रेंड, लेकिन इसके साथ साथ और किस किस्म के जो पेंट्स हैं वो आजकल लोग करवाना पसंद करते हैं? देखें, ये जो टेक्सचर पेंट की बात की, ये भी डेकोरेटिव पेंट्स के ही अंदर आता है। जितने मैं थोड़ा सा बता दूं डेकोरेटिव पेंट्स होते क्या हैं, जितने भी घर के अंदर पेंट्स यूज़ होते हैं ये डेकोरेटिव पेंट्स होते हैं, और जो इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं जैसे रोड मार्किंग, रोड लाइनिंग, एपॉक्सीज, ये इंडस्ट्रियल पेंट्स में आ जाते हैं। तो डेकोरेटिव के अंदर ये टेक्सचर भी किसी दौर में काफ़ी ट्रेंडी था, लेकिन अगर आप एक वाल कर लेते हैं, कुछ अरसे बाद आपको चेंज करना पड़ता है, तो उसको आपको काफ़ी हैजल होती है उसको चेंज करने में। तो इसलिए वो दौर आस्ता आस्ता आपको पता, नया ट्रेंड आता, नई चीज़ें आती हैं। फिर एक दौर आया, हर कमरे के अंदर लोग एक फीचर वॉल बना रहे होते थे। अभी भी खैर चल रहा है, अभी भी फीचर वॉल वाला अभी भी ट्रेंड फीचर वॉल बन रही हैं, लेकिन किसी जगह लोग सॉफ्ट कलर भी यूज़ करते हैं कि उसमें काफ़ी सारे नंबर ऑफ रेंज आ गई कलर्स की, तो उस वाले से वो कलर्स करते हैं। तो मैं समझता हूँ ट्रेंड्स इंसान के मूड पे डिपेंड करता है। जैसे इंसान का मूड चेंज होता है, आस्ता आस्ता वो उसी की तरफ चलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही आप ये ठीक बात कर रहे हैं। अच्छा, इस सब के साथ साथ अगर हम एक और चीज़ की बात करें जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, वो रंग किस किस्म के हों, कलर्स जो हैं वो भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि बच्चों के रूम्स में नॉर्मली ब्राइट कलर्स जो हैं वो पसंद किए जाते हैं, वैसे अगर हम कलर्स की बात करें तो आजकल कौन कौन से रंग जो हैं वो इन ट्रेंड हैं, लोग उनको करवाना जो है अपने घरों में, अपने दफातर में पसंद कर रहे होते हैं? दफातर की बात करें, देखें, ब्लू हो गया, रेड हो गया, ब्राउन हो गया, इवन डेड, मैं समझता था कि ब्लैक कलर जो हम बनाते भी हैं ये कहाँ यूज़ होते हैं। हाँ, वैसे तो कहाँ यूज़ होते हैं, कहाँ मेरे use माइंड में होते भी एक हैं? सवाल तो ये आया है। लेकिन मैंने 2-3 ऑफिस में देखा जाके, इतना अच्छा डिज़ाइन किया होता था और बहुत खूबसूरत लगा। अच्छा, फिर एक ग्रीन कलर था, मैंने देखा ये कहाँ यूज़ होता है, 1-2 जगह पे मैंने वो भी देखा, पेंट करवाया भी, बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन फिर वही बात आती है कि आपके मूड्स पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको यूज़ करते हैं, और जो बंदा जिस जगह पे आप कर रहे हैं, अगर तो आपकी जगह ज़्यादा वाइड होगी तो आप उसको ब्राइट कलर करें। अगर आपकी जगह थोड़ी कम होगी, स्पेस कम होगी, रूम छोटा है या ऑफिस छोटा है, तो मैं समझता हूँ कि आपको सॉफ्ट कलर में जाना चाहिए, सॉफ्ट कलर में जाना क्योंकि आपकी वो जगह थोड़ी सी नैरो हो जाएगी। नैरो हो जाएगी और उसको हमें खुला और कशादा दिखाने के लिए वहाँ पर सॉफ्ट कलर्स का इंतखाब जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इस सब के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के लोगों को अक्सर कंप्लेन रहती है, स्पेशली वो घर जहाँ पर सैलाब की प्रॉब्लम होती है कि पेंट जो है वो स्टे नहीं करता, थोड़े अरसे के बाद वहाँ से पेंट जो है वो फूलने लग जाता है, अल्टीमेटली वो पेंट गिरने लग जाता है, कारपेट्स हों, फ्लोर्स वगैरह हों, फिर वहाँ पर गंद भी बहुत ज़्यादा रहता है, उसकी सफाई करना, और फिर एक चीज़ देखने में भी अपीलिंग नहीं लग रही, बहुत बुरी लग रही है। लेकिन मैं हमेशा देखती हूँ कि इस चीज़ का तोड़ आज तक कोई नहीं आया। फिर आपको यही कहा जाता है कि आप वहाँ पर शीट्स लगवा लें, आप वहाँ पर प्लास्टिक शीट्स लगा लें, वुडन शीट्स लगवा लें, यही उसका हल है ताकि वो चीज़ छुप जाए।
اور پھر آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے, پھر آپ کو بار بار جو ہے ہر تھوڑے عرصے کے بعد پینٹ نہیں کروانا پڑتا. یہ کیا وجہ ہے کہ آج تک ہم پینٹ میں کوئی ایسی انوینشن نہیں کر سکے جو سیلاب والی جگہ پر سٹے کر جائے؟ دیکھیں یہ اچھا سوال ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ بہت زیادہ فالٹ ہوتا ہے, آرکیٹیکچرل فالٹ ہوتا ہے. جو گھر بناتے ہیں اس کے اندر یا تو وہ سینٹری والا کوئی نہ کوئی غلط کام کر جاتا ہے, یا اینٹیں یا کوئی ایسی سیپیج جو نیچے سے آ رہی ہوتی ہے, اگر عارضی آ رہی ہے تو اس کو تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. وال پرائمر پینٹ ہوتا ہے, وہ لگانے کے بعد آپ اگر اس کے اوپر پینٹ کریں تو کافی حد تک سٹے کر جاتا ہے. لیکن اگر پرماننٹ سیپیج یا کسی جگہ سے پیچھے سے کوئی پانی سم رہا ہے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. آپ دیکھیں اس کا سیمنٹ اتر جاتا ہے, سیمنٹ سے مضبوط تو نہیں پینٹ ہو سکتا کبھی بھی, سیمنٹ اتر جاتا ہے. حالانکہ ہم ایک روف سیل پینٹ بناتے ہیں تو وہ آپ چھتوں پہ لگائیں, یہاں پہ لیکیج ہے اس کو کنٹرول کر جاتا ہے, ٹمپریچر کو کنٹرول کر لیتا ہے. لیکن یہ جو سیپیج ہے, جو پرماننٹ سیپیج ہے, لوگ کلیم کرتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کا حل کوئی نہیں ہے. اگر پرماننٹ, اس کا حل یہی ہے کہ آپ اس کا سلوشن دیکھیں کہ سیپیج آ کہاں سے رہی, اس کو کنٹرول کرنے کے بعد اگر آپ اس کو پینٹ کریں گے تو میرا نہیں خیال پینٹ پھر نہیں جائے گا. لیکن دیکھیں آج تک کوئی ایسی ٹیکنیک نہیں آئی, دو کہ بہت سے ٹیکنیکس اور چیزیں جو ہیں وہ پینٹس میں بھی اب آ چکی ہیں, لیکن ایسی کوئی ٹیکنیک نہیں آئی کہ ایسے گھروں سے سیلاب جو ہے اس کو جو ہے چھپایا جا سکے انہی پینٹس وغیرہ کی مدد سے. اچھا, اس سب کے ساتھ ساتھ کیا کوئی پینٹس اس قسم کے بھی ہوتے ہیں کہ ونس آپ کروا لیں تو آپ کو بڑی ایک اچھی قسم کی فیل دے رہے ہوں, کیونکہ آبویسلی رنگوں کا ہماری زندگی پر بھی تو بہت گہرا اثر ہوتا ہے نا. میں نے پہلے بھی کہا کہ جب بھی میں اپنے گھر کی بات کروں تو میری وائف اکثر کہتی ہیں, کچھ عرصے بعد اس کو کلرز برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ کہتی ہے جی پینٹ کروا لیں. تو آپ کو پینٹ جب بھی آپ کروائیں گے تو ایک آپ کو اچھی لک دے گا. پھر وہی بات ہے, موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے پینٹ کرتے ہیں. لانگ لاسٹنگ پینٹ ضرور ہیں لیکن کچھ نہ کچھ دیر بعد آپ کو پینٹ اپنے ضرورت کے تحت آپ کو اپنے موڈ کے حساب سے چینج کرنے پڑتے ہیں. اور ایک یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ جب موسم بدل رہا ہو نا, جیسے آپ ونٹر سے سمرز ہیں, مطلب ہر 6 مہینے کے بعد اگر آپ پینٹ وغیرہ گھروں میں کروا لیتے ہیں تو آپ کے گھروں سے بیماریاں یا اس قسم کے جو آبویسلی اثرات وائرسز وغیرہ ہوتے ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک نئی لک آ جاتی ہے وہاں پہ, نئی فنیشنگ کے ساتھ آپ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. پہلے وقتوں میں لوگ اس انٹینشن سے بھی جو ہے وہ پینٹس کروایا کرتے تھے, اب تو خیر اتنا اس طرح سے نہیں لوگ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے. لیکن اگر ہم بہت زیادہ برائٹ کلرز کی بات کریں, کسی ایک کمرے میں بہت زیادہ برائٹ قسم کے کلرز ہیں, ریڈ کی اگر ہم بات کر لیں, ہم بلوز کی بات کر لیں, ڈارک بلوز کی بات کر لیں, اس قسم کے جو برائٹ کلرز ہیں وہ کمرے کے انوائرمنٹ پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں پہلے بات کلرز کی بات کر لو. کلرز کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. جتنی بھی آپ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز دیکھیں ان کے اندر 15 دن بعد, مہینے بعد پینٹ کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ان کے جرم چیزوں کو بڑے اچھے کنٹرول کرتے ہیں. That's what I was saying. یس, یہ فارما کے اندر کبھی بھی آپ جائیں وہاں ایپوکسیز لگ رہے ہوتے ہیں, پینٹ لگ رہے ہوتے ہیں. 15 دن بعد, 10 دن بعد, مہینے کے اندر انہوں نے اپنی ساری والز کو ریفریش کرنا ہوتا ہے تاکہ ہائیجینکلی وہ جو بھی پروڈکٹس بنا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے میڈیسن کھانی, ہر بندے کی ضرورت ہے, نیڈ ہے, تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. باقی پینٹس کے حوالے سے بات کریں, وہی کلرز میں بار بار جیسے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کرتے ہیں, جیسے اگر آپ کچن کی بات کر لیں تو اس پہ میٹ انیمل پینٹ ہوتا ہے, تو اس کو آپ ایزیلی واش کر سکتے ہیں. آئل بیس ہوتا ہے, کیونکہ آج کل ویسے لوگ پسند نہیں کر رہے, اس کی ہلکی سی اسمیل ہوتی ہے, اسمیلی. اسی کے لیے ہم نے اسٹین پروف جو بنایا ہوا پینٹ واٹر بیس ہے, تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. کیونکہ آج جیسے باہر جتنے بھی آپ فورن میں جائیں تو وہاں آئل بیس کا کنسیپٹ بالکل ختم ہو چکا ہے. ہمارے پاکستان میں ابھی تک سٹل ہے, وہاں پہ بھی لوگ اب کم کروا رہے ہوتے ہیں. میں نے بتایا کہ اب لوگوں کو کافی شعور آتا جا رہا ہے, اب لوگ واٹر بیس کی طرف جاتے ہیں. اچھا, ایک آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کوئی رنگ یا کوئی پینٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو موسم کی شدت کو کم کریں؟ دیکھیں جیسے آپ نے جو سافٹ کلر ہوتے ہیں موسم کی شدت کو کم کرتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھوڑی دیر پہلے, روف سیل پینٹ ہے. جیسے فل ہمارا, کیونکہ جس ویدر میں ہم رہتے ہیں یہاں گرمی زیادہ ہے, سردی کم آتی ہے, تو اس میں اگر آپ دیواروں پہ لگا لیں یا چھتوں پہ لگا لیں تو تقریباً اباؤٹ 5 ڈگری سیلسیس تک اس کو آپ کم کر سکتے ہیں.
बिल्कुल ठीक हो इसकी गया। दीवारों और छतों सो पे जब हम लगाने के पेंट्स की बात करते हैं तो घरों की खूबसूरती में भी इनका बहुत अहम रोल होता है, प्लस एनवायरनमेंट पर भी ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तो जब भी आप अपने घरों को पेंट करवा रहे हो, सो बी वेरी कॉन्शियस, इस किस्म के पेंट्स करवाएं जो ऑब्वियसली वेदर की इंटेंसिटी को भी कम करने में मदद दें और आपकी आंखों को भी भाएं, एनवायरनमेंट को भी अच्छा करें। थैंक यू सो मच मलिक मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, शो के सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात जन मेहमान शख्सियत के साथ करवाने जा रहे हैं। बरतानिया का शाही एजाज़ अपने नाम कर चुके हैं, यूनाइटेड नेशन से इन्होंने खिताब भी किया और जनवरी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से भी ये खिताब कर चुके हैं। ब्रेन ऑफ द ईयर 2020 का एवॉर्ड भी हासिल कर चुके हैं। हमारे साथ बानी वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आरिफ अनीफ साहब इस वक्त शो में मौजूद हैं। आरिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो आप वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के फाउंडर हैं। आपका ये जो इदारा है ये ओवरसीज़ के लिए क्या खदमात सर अंजाम दे रहा है? जी बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इनफैक्ट कोई 10 साल पुराना एक इदारा है जिसका पर्पस ये है कि पाकिस्तान से बाहर जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मौजूद हैं उनके लिए काम किया जाए और उनको इस प्लेटफॉर्म पे अपने अपने मुल्कों में इकट्ठा किया जाए। हम यूनाइटेड किंगडम में मौजूद हैं, यूरोप के कंट्रीज़ में मौजूद हैं, कनाडा और यूएसए में मौजूद हैं। इस मेन पर्पज़ के वो लोग जो कि सेटल हो जाते हैं परमानेंटली पाकिस्तान से बाहर, उनको हम पाकिस्तान से जोड़ कर रखें। ठीक है। सो आपने कहा कि हमारा ये इदारा पिछले 10 साल से काम कर रहा है। मेन पर्पस ये है कि ओवरसीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़े रहें। इस ब्रिज के लिए व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग और व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ डूइंग, क्योंकि ऑब्वियसली इसके लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होती होंगी, किसी ना किसी अंदाज में फैसिलिटेट किया जाता होगा। ये जो ब्रिज है ये आपका इदारा जो है ब्रिज का किरदार जो है वो अदा कर रहा है। इसके लिए किस तरीके से जोड़ा जाता है दोनों को आपस में? जिसमें विमेन के हवाले से, विमेन लीडर्स के हवाले से एक विंग है, यूथ के हवाले से हम लीडरशिप डेवलपमेंट पे काम करते हैं। एट द सेम टाइम हम इनको इनक्रेज करते हैं, लाइक उसमें कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सिम्पोजियम्स होते हैं, एनुअल इवेंट्स होते हैं, अवार्ड्स होते हैं जिसमें हम इनक्रेज करते हैं जो कि हाई अचीवर्स होते हैं। और उसमें फिर कुछ अवार्ड्स हम पाकिस्तान में करते हैं, कुछ हम रेलेवेंट कंट्रीज। लेकिन देखें इसका मकसद क्या होता है, अल्टीमेटली इसका फ़ायदा क्या हो रहा होता है? देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का सबसे बड़ा मसला एक तो उनके कुछ वो हकूक़ हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली मौजूद हैं लेकिन अमली तौर पे एग्जिस्ट नहीं करते। क्या उसमें वोटिंग राइट था, हमने वोटिंग राइट के लिए कैंपेन किया। 5 साल तक हमने केस लड़ा जो आपके इल्म में है कि 2018 में उसका डिसीजन हुआ जिसमें पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ये हमने 5 साल तक कैंपेन की। सिमिलरली यहाँ पे आपने सुना होगा पंजाब ओवरसीज़ कमीशन बना, उसके पीछे भी हम लोग थे मौजूद, उस कंसल्टेशन में शामिल थे। उसमें OPF है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन, उनके साथ हम मिलकर काम करते हैं क्योंकि पाकिस्तानियों के मसाइल क्या हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी का सबसे बड़ा मसला जो है वो कब्ज़ा माफिया का है। अच्छा, ये जो आप मसाइल की बात करें, ये मसाइल हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं एंड डेफिनेटली दे डू एग्जिस्ट। ये जो इश्यूज़ हैं इन पर भी बात करेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इस वक्त मसाइल क्या हैं और ये जो इदारा है इन मसाइल के ख़ात्मे के लिए क्या काम कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, हम बात करने जा रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल क्या हैं और किस तरह से वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है वो इन मसाइल के ख़ात्मे के लिए जो है पाकिस्तान और इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है। पहले भी हम बात कर चुके हैं। आरिफ अनीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल के मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, कुछ चंद एक मसाइल जिनको आप हाईलाइट करना चाहें और उन मसाइल पर फोकस करके ही आपका जो इदारा है वो काम कर रहा है। जैसे कुछ तो देखें एडमिन मसाइल होते हैं, आपके इल्म में है कि आपने पासपोर्ट बनवाना है, आपका आधार कार्ड एक्सपायर हो गया है जिसके लिए पाकिस्तानी सफारत खाने मौजूद हैं। इससे बढ़कर आगे जो बड़े मसाइल हैं वो कब्ज़ा से रेलेवेंट, कब्ज़ा माफिया। तकरीबन आउट ऑफ 10 हर 6 या 7 पाकिस्तानियों का मसला ये है कि वो बाहर ठहरते हैं, पूरी उम्र मेहनत करते हैं, जायदाद बनाते हैं और उस पर उनका कोई ना कोई करीबी रिश्तेदार
قابض ہو جاتا ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی جو عدالتی نظام ہے جو کہ کافی حد تک وہ مفلوج ہے, وہ 10-20-30 سال لگ جاتے ہیں. تو ان کا یہ ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں یہ والی کمپلینٹس ہیں. لیکن یہ تو ایک لاجسٹک مسئلہ ہو گیا. ایک بڑا مسئلہ آئیڈینٹی کا بھی ہے. جب آپ کی 2nd-3rd جنریشن وہاں پیدا ہوتی ہے, دے ڈونٹ اسپیک اردو, وہ یہاں آتے نہیں, وزٹ نہیں کرتے ہیں, ان کا پاکستان سے رابطہ مدھم پڑ جاتا ہے. ان کو پاکستان سے جوڑنا کہ آپ کی شناخت ہے, آپ وہ زبان بول سکیں, ان ویلیوز کو آگے لیو کر سکیں, وہ ایک اور مسئلہ ہے. لیکن یہی نہیں, پھر اس ملک کے اندر جو پاکستانی رہتے ہیں وہاں پر کچھ مسائل ہوتے ہیں. وہ مسائل کلچرل ہو سکتے ہیں, ثقافتی ہو سکتے ہیں, سائیکولوجیکل ہو سکتے ہیں. تو یہ 3-4-5 اسپیکٹر. لیکن اس کے لیے آپ کا ادارہ کیا کر رہا ہے؟ جیسے اگر آپ نے کہا کہ بچے جو ہیں مطلب 3rd-4th جنریشن تک آتے وہ پاکستان وزٹ نہیں کرتے, ان کو اپنے روٹس کا نہیں پتہ ہوتا اور کلچر کا نہیں پتہ ہوتا, اس کے لیے آپ کا ادارہ کیا کرتا ہے؟ جی, فار ایگزامپل ہم یوتھ کے حوالے سے اس وقت 87 برٹش یونیورسٹیز ہیں جن میں ہم کام کرتے ہیں. وہاں پاکستان سوسائٹیز بناتے ہیں, وہاں پہ انرول ہوتے ہیں. ان کو پھر ہم خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے کلچر پروگرامز ہیں, کچھ تاریخی پروگرام ہے, 14 اگست ہے, 23 مارچ ہے, اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان پرٹیکولر ڈیٹس کا کیا, یا جو پاکستان کے لیڈرز ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا, پاکستان کے جو ایتھوس ہیں وہ کیا ہے. تو we do this through workshops, seminars, symposiums, conferences, اور اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ان کو لیڈ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ کو برطانیہ کا شاہی اعزاز بھی ملا ہے. یہ جو اعزاز ہے یہ کن خدمات کی بنیاد پر کسی بھی انڈیویجول کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے؟ جی, برطانیہ کا ایک سسٹم ہے, ہر ملک کا اپنا سسٹم ہے, پاکستان میں بھی ہے. 800 سال سے برطانیہ میں شاہی اعزازات دیے جاتے ہیں, ہر سال اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. یہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کوئین یا کنگ کی طرف سے ہوتی ہے. اس مرتبہ مجھے اللہ کے کرم سے ایک اعزاز, اس کا نام ہے موسٹ ایکسلنٹ آرڈر آف دا برٹش امپائر, MBE, وہ دیا گیا. اس کے پیچھے کہانی ہے کافی ساری. 2020 میں جب کووڈ آیا تو پورے برطانیہ کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا, جو کہ پاکستان میں بھی ہوا, دنیا بھر میں ہوا. صحیح. اس میں یہ ہوا کہ جو برطانیہ کے ہاسپٹلس تھے وہاں پہ ڈاکٹرز اور نرسز کو کھانے کی کافی مشکلات تھیں, کیونکہ ہر چیز بند ہو چکی تھی. ہم نے پھر ایک کیمپین چلائی جس کا نام تھا 1 ملین میلز. اس کیمپین کے تحت ہم نے پوری برطانیہ میں 207 جو ہاسپٹلس ہیں وہاں پہ لاکھوں کھانے پہنچائے, ڈاکٹرز کو, نرسز کو, پیرامیڈکس کو. اور یہ ایک طرح سے جو پاکستانیوں اور مسلمانوں کی طرف سے ایک تحفہ تھا ان کے لیے. صحیح. تو اس کو پھر ملکہ برطانیہ نے بھی سراہا, پرائم منسٹر نے بھی ایوارڈ دیا, اور پھر شاہ چارلس شاہ نے ریسنٹلی یہ اعزاز دیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اس سب کے ساتھ ساتھ آپ کو برین آف دا ایئر 2020 کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے. برین آف دا ایئر کیا ہے اس, اور یہ کن خدمات کی بنیاد پر یا کن مطلب اچیومنٹس کی بنیاد پر دیا جاتا ہے, یہ بھی بتائیے گا. برین آف دا ایئر ایک برین ٹرسٹ ہے بڑا مشہور, ٹونی بیوزان, شاید آپ نے نام سنا ہوگا. یہ برطانوی ایک مفکر تھے, مائنڈ میپنگ ایک ٹیکنیک ہے, انہوں نے وہ ایجاد کی تھی. صحیح. دنیا میں تقریباً کوئی آدھا ارب لوگ, 500 کروڑ لوگ یوز کرتے ہیں یہ ٹیکنیک, بہت مشہور ہے. تو اس کے بانی تھے. برین ٹرسٹ نے مجھے یہ ایوارڈ دیا مینلی, میں چونکہ لیڈرشپ پر کام کرتا ہوں تو میں نے پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے ایک فریم ورک بنایا تھا, جس میں وچ دے فاؤنڈ ویری یوزفل. اس بنیاد پہ انہوں نے مجھے یہ احساس دیا. اب آپ آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی, آگے میرا ابھی آج ہی بلکہ میری کتاب ہے یہ لانچ ہوئی ہے. یہ موٹیویشن سے ریلیونٹ ہے. میرا سائیکولوجیکل معاملات پہ, موٹیویشنل معاملات پہ, لیڈرشپ کے حوالے سے, دس از وٹ مائی ایریا. تو ابھی پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ, آپ کے علم ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں اوورسیز پاکستانیز, ان کا رابطہ پاکستان سے کافی ڈھیلا پڑا ہے. کافی سارے لوگ شکوے شکایتوں میں ہیں, کمپلینٹس میں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے پاکستان ان کو جوڑیں اور پاکستان میں وہ انویسٹمنٹ کریں, پاکستان کے ساتھ ان کا دلی تعلق مضبوط ہو. اور اس کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ایک آنر سسٹم سٹارٹ کرے, اوورسیز پاکستانیز کو ریکگنائز کرے. اور یہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں پاکستان میں سرکاری, جن میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں, وہ باقاعدہ کام کریں, کیونکہ وہ ڈیلیور کرنے میں کافی حد تک ناکام رہے ہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مل کر ان کو بھی فعال کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اوورسیز پاکستانی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اینڈ آل دا ویری بیسٹ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. عارف انیس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. گڈ مارننگ لاہور.